Good morning, guys. Ay, maglaro kami ni Kuko. Kukuhanin niya to. Tapos, ihagis ko to. Ihagis ko to. Tapos, kuhanin niya. Ito. Okay. Come on. Okay. Go. Oh. Come on. Take. Ano na? Kuhanin mo na. Ah. Come on. Like this. Okay. Okay. More. Bring it to me. Very good, Coco. Good boy. Good boy, Coco Pochi. Mama, isa pa. Tris, pati ka naman namin naway sabaw pa. Come on. Come on. Come on. Isa pa. Hagis. Okay. Hagis mo yung crispy kayo mong gilis na. Yeah. May sabaw sa isang kitang, please, ya. Thank you. May isa pa. Distracted si Ate Trish. Yeah. One more. Take it from me. Come on. Come on. Come on. Come on. Good job. Good boy. Good boy. Good boy. Isa pa. Tak, 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 tak. Okay. Tak, 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 tak. Isa pa. And more. Kuhanin mo, ha. Oh. Pakis mo na si Mama. Play. More. Nga. Nge. Halin mo dito. Good boy, Coco. Good boy, Coco. Lagi. Ganun si Coco Kalaw. Ganun namin si Coco Kalaw. Oh, isa pa. Hagis. Ay, hey. Oh. Ala. Nangangamoy ka. Ito. Oh. Mga kapatid. Oh, ito. Cuts. Hala, tinamad na siya, guys. Tinamad na ikaw? Labas nila lagi. Hinta na. Ayan guys, naglalaro kami ni Coco ng hagis-hagisan. Yan. Ayan si Coco sa bak. Hi, Puchi. Hi, si Puchi guys. Oh. Happy Sunday, everyone. Labas nila Coco. Oh. Labas nila, Coco. Oy, labas nila. Ayan si Kakapochi, guys. Today, punta kami ng simbahan. Tapos, tawag nito. Ayan, guys. Tapos, simbahan ako. Kasi gumagawa ako ng, thesis. And guys, happy Sunday. Ingat tayo palagi. And of course, very sad ang ating, ngayon kasi, yung isa kong part of the family is nagpasawi yung kanyang daddy. Kaya, love shot sa iyo, condolence po. And, halika na, Coco! Be strong always. Tulog na siya, guys. Ayun na siya. Pagod na? Pagod na ikaw? Gusto na to kumain, guys. Gusto na to kumain. Ano? May muta. Tingnan mo yung mata mo. Yan. Tris! Pasilip naman ako, Tris! Trisha! And guys, and thank you so much. Keep safe everyone and happy Sunday. May shout out to all and God bless.